লংলে অবিলম্বে বিসি ইলেকশন করতে হবে অবিলম্বে বিসি ইলেকশন করতে হবে ডিপ্লোমেসি লংলে আইটিএফ লংলে DWF লংলে বুয়া বকল লংলে বুবাগ্রা লংলে বুবাগ্রা লংলে में 2023 कमिटी अधिकारी अब दाबी बिसिंग के एक नंबर दाबी के बहाइसे जिनी बो एलाका 43 करबोक विधानसभा केंद्र नि विधायक बो एकजन विधायक जे संजय मणि त्रिपुरा विलेज काउंसिल अंजा साब बना बीएससी जन्म हिसाब मारिनाय 2 नंबर दाबी हांके गमान हरब बाय कौरव बसा चालू खिलाए 3 नंबर তিনি দাবি খাকে যত তাড়াতাড়ি ভিলেজ কাউন্সিল মাখিনাই 4 नंबर দাবি খাকে করবক মহকুমাও কাইসা মহাবিদ্যালয় স্থাপন মাখিনাই এই 4টা দাবি দিলই ब्लॉक कमिटी प्रमोथा कमिटी देखा ini bo ani deputation dimani lagewa ini ani lage tango ini ex MLA Tripura ngangke district political district committee ni secretary Honorable Sakma ke DWM central committee secretary Honorable Tripura ke block secretary tadi Lokuria Agateni blog komite ni YTM ni presiden tunggu sini roni lokal ni senior leader joto milewai ini blog sini caita dabiro tu cuma demonstran joka karon edisi ভিলেজ কাউন্সিল প্রায় 1.5 বছর আগে ভিলেজ কাউন্সিল হারাইছে
কাজকর্ম চলে দরকার অবশ্যই ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন খেলার দরকার কাজকর্ম চলে দরকার অবশ্যই ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন খেলার দরকার हमने 2022 नवेम्बर हाईकोर्ट राय मुताबिक विलेज काउंसिल देखलायदों माने अब कैसा एनजीओ थ्रू रिप्लेसमेंट लने भोटार लिस्ट गायाखे विलेज काउंसिल खालामैया हिंदय आपना बातिल खालिखा दाबो तो निर्वाचन फायखा सुस्थभावे निर्वाचन फायखा गभर्नमेंट फायखा तामो खैया अवसान प्रश्न कारण ग्राम पंचायत अंखा इलेक्शन नगर पंचायत इलेक्शन अंखा म्यूनिसिपल काउंसिल इलेक्शन अंखा विलेज काउंसिल तेमन कारण गया कारण विलेज काउंसिल निर्वाचन बगिन आरो प्रतिनिधि क्रय जार फले एलाकाव काजकर्म नानानी असुविधा उठा তিনি ব্লক লেভেল পঞ্চায়েত লেভেল তিনি কাজকর্ম ঠিক মতো ইয়া কারণ ভিলেজ কাউন্সিল জনপ্রতিনিধি আপনি বগৈ জয়েন্ট প্রেসিডেন্ট কথা